Siyahan na to natin balita, 16 nga pulis San Dolores MPS tal na nga gintanggal ha pwesto. Padayon na nga sinibak ha pwesto aton 16 nga pulis San Dolores Municipal Police Station nga nag-irignom ha sa kubhan istasyon durante an era Christmas party han December 15. Ini ang ginkumpirmar ni Police Regional Office 8 Director Police Brigadier General Jason Capoy hausa nga interview ha iya ha Campo Crame kanina. Sumala pa kan RD Capoy, iya iginmando an administrative relief han 16 nga tauhan han nasabing nga istasyon darahin misconduct. Istrikto nga igindidiri hiton Philippine National Police iton pag-inom hin makaharubog nga arinon samtang naka-duty labi na sa kubiton istasyon so bahiton iging papatuman nga mga patakaran nga regulasyon. Oras nga matapos ang investigasyon ipapatok adton kaangayan nga administrative nga disciplinary action so bahiton epektibo nga balaod ng patakaran hiton PNP. Kanginan aga kun yung mahinumduman, una na nga igin-anunsyo ni Eastern Samar Police Director Police Colonel Ernesto Macasil ang ka-relieve han era Chief of Police tinikangan kakulok madlaw December 17 darahini nga insidente. Ngan samtang halay naman nga balita, pagdumarahin pundo ngan agri-credit gintutdo ha mga Agrarian Reform Beneficiary Organization ha Eastern Samar pinaagen Alert Arbo Program. Para masiguro nga mahimsog aton daloy hiton pananalapi nga na mabug-os aton pundasyon han mga kooperatiba igin patuman han Department of Agrarian Reform kondar an Alerto Arbo Orientation Com Financial Literacy Training dito Barangay Parina Bungtohan Hiporlos Eastern Samar. Ano sabi nga training among gintambungan haton mga miyembro han Parina Agrarian Reform Association Incorporated kundi tinutuyo hini nga mapahilawi gaton konsepto haton Alert Arbo o an accessible loans for empowered, resilient, and transformed agrarian reform beneficiary organizations. Diri basta pautang ang tanyag hini nga programa ginhagid gihapon adton mga ARBs han nahibaro ha financial literacy, partikular na ha responsable nga pag-utang adton tama nga paggamit han pundo ngan sugad man sustainable financial management base mahipabilin nga buhi adton ira organisasyon. Naging presente na sabi nga aktibidad ni SCMF point person Lilibeth Diagsay, Officer Caretaker Alexius Brando Abilia ngan mga tinaglawas tikang handar Eastern Samar agud personal nga giyahan naton mga parag-uma hapag accessin mga agri-credit support. Ini nga inisyatiba amin dako nga kalangpusan para handar Eastern Samar haira tuyo nga makauswaga ang bagong Pilipinas kundi aton mga ERBO hindi rilabas nga parag-uma kundi mga mag-uruma nga may adahibaruhan negosyo ngan pananalapi. Samtang adiliwatin sa pangamaupay nga balita para iton mga empleyado ha gobyerno gin-otorisar na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpabukalas sa Department of Budget and Management hintag 5,000 pesos o 5,000 pesos nga Productivity Enhancement Incentive kon PEI para haton mga kwalipikado nga empleyadohan gobyerno yan ang atuig. Sakupan PEI aton mga civilian personnel, lakip na aton regular, casual o contractual, appointive or elective, full-time o part-time ngan military ngan uniform personnel. Antisinigin aprobaran gihaponhan Pangulo aton pagawas sin nga da tubto 20 mil nga service recognition incentive para aton mga government employees ngan nga da 7,000 nga gratuity pay para naman haton contract of service or job order workers hiton gobyerno. Mga kasangkayan, magpabilin nga nakatune na DYES para han bago nga mga balita. Para bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Serving the Republic of the Philippines for more than